دونك مستمرين في نفس التمرين، تمرين 6 في الامتحان المحلي ديال 2022. وصلنا دابا لا question de B. En utilisant sinus B, montrez que AH égale à 2 racines carrées de 3. En utilisant sinus B. تشوفوا مزيان l'angle B. حنا عارفين بلي sinus c'est l'opposé sur l'hypoténuse. دونك على حساب triangle فين غنخدمو كاين هاد لو بوتي triangle اللي هو ABH وكاين لو غران triangle اللي هو ABC. هاد l'angle B c'est un angle commun entre les deux triangles. يعني هاد l'angle B نقدر نسميه HBA كيف نقدر نسميه CBA. Bien sûr c'est le même angle. Donc le même sinus غير كاين sinus في le petit triangle وكاين sinus في le grand triangle. هذه هي الفكرة اللي غادي نخدمو عليها. Donc en utilisant sinus B, montrons que AH égale à 2 racines carrées de 3. Selon les données, le point H est la projection orthogonale du point A sur BC. هادشي كله باش نقولوا بلي le triangle AHB est rectangle en H. هادشي عطاوه لينا في لي دوني. شنو كتعني H projection orthogonale de A sur BC؟ كتعني la droite AH est perpendiculaire à la droite BC. Donc عندنا un petit triangle rectangle en H. في هاد le petit triangle غادي نجبدو sinus B. هانتوما شوفوا معايا sinus B في هاد le petit triangle AHB هو l'opposé sur l'hypoténuse حيت l'hypoténuse في هاد le petit triangle هو AB. donc هو AH اللي بالأحمر اللي هو l'opposé sur AB اللي بالغوز اللي هو l'hypoténuse في هاد le triangle AHB rectangle en H. donc égal à H sur 4 حيت AB عندنا هي 4. هذه d'une part. donc وصلنا la première relation اللي هي sinus B في le triangle AHB هي AH sur AB هي AH sur 4. سميت هذه relation 1. و d'après la question de A هانتوما رجعوا معايا la question de A ها هي on a déjà trouvé que sinus B غير هو في التريانجل ABC لقينا sinus B هي racine carrée de 3 sur 2. دونك هنا خصنا نستغلو الأسئلة اللي قبل في الأسئلة اللي كتجي من بعد. c'est un problème هذا. دونك les questions enchaînées ها هي فين كتبتها هنايا. et d'après la question A يعني de A on a déjà trouvé sinus B égale racine carrée de 3 sur 2. حنا قلنا راه c'est le même angle, c'est un angle commun entre les deux triangles. donc la relation 1 et 2 عندنا sinus B égale alors هاد le rapport égale هاد le rapport. comme on a un petit rappel A, B et C des nombres réels quelconques يعني كيف ما بغاو يكونوا. si A égale à B et A égale à C alors B égale à C. داكشي اللي عندنا هنايا A هو sinus B. si sinus B égale à AH sur 4 et sinus B égale à racine carrée de 3 sur 2 alors AH sur 4 égale à racine carrée de 3 sur 2. donc d'après les deux relations 1 et 2 on a AH sur 4 égale à racine de 3 sur 2. وهنا في les propriétés des égalités on a le droit de multiplier les deux membres par le même nombre. نختاروا 4 même nombre non nul. اختارينا 4 باش تمشي لنا 4 مع 4 باش نلقاو AH. donc on va isoler AH à gauche. تجينا هي 4 fois racine de 3 sur 2. هيا درت لكم انا comme un petit rappel A et B et C des nombres réels quelconques. si on a deux nombres égaux alors on peut multiplier par C. donc نقدروا نديرو هنا A fois C égale à B fois C. هيا AC égale à BC.
دونك الا ضربنا هنايا في 4 وهنايا في 4 غتمشي هنايا 4 مع 4 تبقى لينا AH égale à 4 fois racine de 3 sur 2. ها هي دو AH égale à 4 fois racine de 3 sur 2. و bien sûr ما نساوش لا فورم irréductible يعني غتمشي 2 مع 2 تبقى لينا 2 racine carrée de 3, ce qu'il fallait démontrer.